है वखा वाले जो किडनैपिंग हुआ था उसमें जो माइनर लड़की की जो किडनैपिंग हुई है, जिसमें हमने एक एफआईआर लगाया था। एफआईआर नंबर 8/2022 अंडर सेक्शन 366 है 34 IPC 9G/10 पॉक्सो एक्ट, जिसमें 3 एक्यूज जो है वो मुलवस पाया गया। रोज़ वक़्वा हमने तीनों एक्यूज को अरेस्ट करके उनकी जमा तलाशी ली गई। तो दौरान जमा तलाशी जो मेन एक्यूज है उसके जेब से एक आधार कार्ड बरामद हो गया, जिसमें उसका डेट ऑफ बर्थ जो है 5/4/2001 जो कि मेजर था। फिर दूसरे दिन हमने उनका मेडिकल करवा के अदालत में पेश किया था रिमांड के लाने के खातिर। तो वहाँ उसी वक्त अदालत में जो मेन एक्यूज के जो फादर है उसे एक दूसरा आधार कार्ड अदालत में पेश करता है। उसमें उसका डेट ऑफ बर्थ जो है 10/2/2004। उसी के सपोर्ट में मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जो है जो बोर्ड से इशू हुआ है, जो बिल्कुल दूसरे आधार कार्ड के साथ बिल्कुल मैच होता है। उस हिसाब से उसका जो एज जो है उस वक्त जो है माइनर था। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अदालत ने गौर करके उसको जुवेनाइल ठहरा के उसको उसकी रिहा हो जाती है बॉन्ड पे। तो जब हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उसके जो एज के जो क्रीडेंशियल है उसको लेके बहुत सारे ऐसे मशकूक इंफॉर्मेशन आ रहे थे। तो डाउटफुल होने पर फिर जो हमारे SSP साहब है, ASP साहब ने उन्होंने हमें क्लियर कट डायरेक्शन दिया था कि जो भी सच्चाई होगी, जो भी सही होगा, जो भी फैक्ट्स होगा वो इंक्वायरी करके अदालत में पेश करें। तो उसी हुक्म को हमने फॉलो करते हुए हमने बिल्कुल डिटेल में बिल्कुल हर स्कूल में जहाँ पे जो मेन एक्यूज का जो स्कूलिंग रहा है, जहाँ जहाँ उसका एडमिशन रहा है, तो वहाँ हमने जाके पूरा थोरोली हर एक रिकॉर्ड हमने चेक किया गया। तो वहाँ सबसे पहले उसकी जो एडमिशन हुई है वो हाई स्कूल टंगोल में हुई है, जहाँ एज पर रिकॉर्ड उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 5/10/2002 है। तो फिर जब हमने फिर कोर्ट जहाँ बोर्ड जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन वहाँ जाते हैं, तो वहाँ उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो उसके हिसाब से उसके जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 10/2/2004। तो इसमें जो डिस्क्रिपेंसी हो रहा था, तो जो उसने जो उम्र जो है उसको जो छोटा किया था उसके निस्बत उसके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं था। हमें जो इंक्वायरी किया गया उसमें हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स ना कोई एफिडेविट, कोई कागजात हमें नहीं मिले जो उसके जो छोटा करने का जो एज वो प्रूव कर सके। तो उसी बेसिस पे जो उसके जो एज किया था वो गलत किया गया था। तो हमने पूरा डिटेल जो है जो भी फैक्ट्स है हमने अदालत में पेश किया गया। तो अदालत ने उसका जायज़ा लेते हुए एक ऑर्डर पास किया है, जिसमें जो उसका जो सेकंड आधार कार्ड है जिसमें उसको डेट ऑफ बर्थ जो है 10/2/2004, तो उसको अदालत मजाज ने बिल्कुल इसको डिस्चार्ज किया गया है। और जो टंगोल में जो उसकी जो डेट ऑफ बर्थ रिकॉर्डेड है तो वो है 5/10/2002, उसको बरकरार रखा है। तो उस हिसाब से उसकी जो एज है वो मेजर होता है। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए फिर हमने उसकी अरेस्ट के लिए कार्रवाई कर रहे थे। उसी दौरान एक्यूज फिर वो सरेंडर करता है कोर्ट में। तो फिर हमने अभी उसको अरेस्ट करके उसके ख़िलाफ़ जो है हमने 4 दिन पुलिस रिमांड पे है। बाकी हमारा इन्वेस्टिगेशन जो है इस केस में बिल्कुल क्लोजिंग के कगार पे है। 2-4 दिन में हम इसको इन्वेस्टिगेशन जो है वो क्लोज करके हम जो तीनों एक्यूज है उनके खिलाफ हम चालान अदालत मजाज में पेश करेंगे। जबकि जो एज को लेके जो डाउटफुल था उसको लेके अदालत मजाज ने हमें एक इंक्वायरी के इनिशिएट करने के लिए एक हुक्म सुनाया गया है। तो हमारा जो इंक्वायरी है बिल्कुल हम थोरली इसको इंक्वायरी करेंगे उसके बारे में, और जितने भी कंसर्न जो ऑफिशियल्स होंगे उनसे पूछताछ किया जाएगा, और जो भी रिकॉर्ड्स है जो भी फैक्ट्स है हम पूरा बरामद करके अदालत मजाज में पेश करेंगे। सर सिमिलरली और एक डेवलपमेंट लद्दाख पुलिस में हमें देखने को मिला सर, जिसमें अगर हम रिसेंटली जो हिट एंड रन केस इसमें भी काफ़ी मशक्क़त लद्दाख पुलिस को लेना पड़ा, क्योंकि काफ़ी उनको प्रॉब्लम आ रहे थे सर उसको पकड़ना, जिसने इसमें और एक पुलिस
اہلکار کا بھی اس میں ڈیتھ ہو چکی ہے انفارچونیٹلی. تو تھوڑا بہت اسٹوری تھوڑا بہت بریف میں ہمارے درشکوں کو تھوڑا بہت بریف میں بتاؤ گے سر کہ ہٹ اینڈ رن والا کیس. جی ریسنٹلی ایک ہٹ اینڈ رن کا ایک کیس آیا تھا. یہ 4 دن پہلے کی بات ہے. تو اس میں ایک ہمارے پولیس والا جو ہے وہ TFC چوک سے وہاں سے گزر رہے تھے. وہاں پہ ایک گاڑی آ کے اس کو ہٹ کیا جاتا ہے. تو اس کو زخمی حالات میں وہاں سے چھوڑ کے پھر وہ چلا جاتا ہے ڈرائیور جو ہے گاڑی لے کر. تو کچھ ٹائم کے بعد جو وہاں پہ راگیر ہوتے ہیں اس کو اٹھا کے علاج معالجہ کے لیے ہاسپٹل پہنچاتا ہے. تو وہاں اس کی ہاسپٹل میں زخمی کی تاب نہ لگ کر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اگر ڈرائیور نے اس کو وہاں پہ جب ہٹ کیا گیا اگر ٹائم پہ اگر پہنچایا ہوتا تو ہو سکتا ہے اس کی جان بھی بچ جاتی تھی. لیکن اسی کو لے کے ہمارے جو سینئر آفیسرس ہیں جو ہمارے SSP ہے ASP صاحب ہے انہوں نے کلیئر کٹ ہمیں ڈائریکشن دیا تھا کہ اس کو جلد سے جلد اس کو ٹریس کر کے ایکیوز اور گاڑی برآمد کر کے اور ایکیوز کو اریسٹ کر کے سامنے لایا جائے. تو ہم نے اسی کو لے کے پھر ہم نے جتنے بھی CCTV جہاں پہ انسٹال کیا گیا ہے اور جہاں جو چاہے آرمی کے وہاں پہ ہو چاہے ہمارے جو پرائیویٹ دکانوں پہ ہے جو ہمارے جو پولیس کے جہاں جو CCTV کیمرہ انسٹال ہے وہاں ہم نے تھورولی چیک کیا گیا مانیٹر کیا گیا. لیکن اس وقت جو یہ وقوع ہوا تھا اس وقت پورے کرگل میں لائٹ چلی گئی تھی. اندھیرا ہونے کی وجہ سے کوئی ٹریس نہیں ہو پایا. لیکن پھر ہمیں ڈیورنگ انویسٹیگیشن ہمیں کچھ انفارمیشن ملے تھے جو گاڑی کے جو کلر کے بارے میں ہمیں انفارمیشن ملی تھی اور جو نمبرس ہے اس کے 2-4 نمبر جو ہے ہمیں لیڈ ملا تھا. تو وہ اس کو لے کے ہم نے پورا جتنے بھی کرگل کے جو گاؤں ہے ہر کونے میں ہم نے گاڑی کی سرچ بعمل لایا گیا. تو پھر 72 گھنٹے کے بعد ہمیں اس کا نتیجہ ملا. وہی گاڑی جو ہے وہاں سے یہ اقبال برج سے گزر رہی تھی. جو ہی پولیس کو دیکھا وہ بھگنے لگے. اس کا تعاقب کیا گیا. پھر قربہ تھنگ میں وہ پکڑا گیا. پھر ہم نے گاڑی اور جو ایکیوز ڈرائیور ہے ان دونوں ایکیوز کو ہم نے اریسٹ کیا گیا اور گاڑی برآمد ہو گئے. وہ کیس جو ہے وہ سالو ہو گئے. اس میں کون سا ایپ دھارا کہ ابھی انڈر اریسٹ ہے یا بیل ہو چکا ہے کہ کیا؟ ایکچولی جو آفینس تھا وہ بیلیبل آفینس ہے. ابھی جو ایکیوز ہے وہ بیل پہ ہے. گاڑی جو ہے ابھی ہمارے پاس ہے وہ ہم نے ریکور کیا ہے ابھی سیز کیا ہوا ہے. سملرلی تیسری ڈیولپمنٹ کی طرف اگر ہم جائیں تو 2-3 مرڈر کیس جو ہے سر وہ ریسنٹلی سالو ہو چکا ہے. ایسا کچھ آپ نے سنا ہے سورس کے مطابق تو تھوڑا بہت الیبوریٹ کریے. پچھلے 1 سالوں میں یہاں پہ 3 مرڈر کیس ہوئے تھے. بلائنڈ مرڈر جو پانیکھر میں مرڈر کیس ہوا تھا وہ ہمارے SSP صاحب نے ڈیٹیل میں بریفنگ کیا ہوا ہے. اس کے بعد ایک بوئن میں ہمیں ایک ڈیڈ باڈی ملی تھی. وہ بہار کے رہنے والے تھے. تو وہ اس میں ہم نے 174 کی کارروائی کی گئی. تو پھر جب ہم نے اس کا پوسٹ مارٹم کرایا گیا تو پوسٹ مارٹم میں جو پریلیمنری جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہوتا ہے اس میں یہ پایا کہ جو اس کی جو ڈیتھ ہوئی ہے اس کا جو مین وجہ ہے وہ اسپائنل کورڈ ڈیمیج ہونے کی وجہ سے ہے. اور اس کو جو اسپائنل کورڈ ڈیمیج ہوا ہے وہ ڈیلیبریٹلی ٹویسٹ کیا گیا ہے. تو اسی بنا پر ہم نے بالکل اس میں محنت کیا گیا اور بہت محنت کرنے کے بعد ہمیں جو مین ایکیوز ہے وہ بھی باہر کا ہے بہار کا ہے وہ ہم نے اریسٹ کیا گیا اور کیس جو ہے ہم نے چلان کیا گیا ہے. اور ایک کیس جو ریسنٹلی ہوا ہے اس میں بھی جو ڈیسیز اور جو ایکیوز ہے دونوں باہر کے ہے. تو اس میں ایک جو نیپالی ہے جو کبڈی نالے سائڈ میں رہتا ہے اس کا اور جو اپنے دوست ہے اس کے ساتھ بیچ میں لڑائی ہوتی ہے. اور جو دوسرا جو نیپالی ہے وہ اپنے ساتھی کو چھرا گھومتا ہے تو بری طرح سے وہ زخمی ہو جاتا ہے. پھر اس کو ہاسپٹل لیا جاتا ہے تو پھر ہاسپٹل میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. ودن 2-3 آورس میں ہم نے پورا محنت کر کے جو ایکیوز ہے اس کو اریسٹ کیا گیا اور اس وقت جو انڈر انویسٹیگیشن ہے کیس جلد ہم جو کیس ہے جو کلوز کر کے ہم چلان جو ہے کورٹ میں پیش کریں گے. سر آخر میں جس طرح سے کرائم بڑھ رہے ہیں آئے دن جیسے ہٹ اینڈ رن کا کیس دیکھنے کو ملا ہمیں تو آنے والے دنوں میں کس طرح کی کوشش رہے گا پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اس طرح کے کرائم کو روکنے کے لیے اور انویسٹیگیشن کو فاسٹ ٹریک پہ لانے کے لیے کیونکہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے سر انویسٹیگیشن بہت ڈیلے طریقے سے ہو رہا ہے تو اس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے آپ کی طرف سے کس طرح کی کوشش رہے گا سر؟ دیکھیے ایسے جو ہٹ اینڈ رن جو کیسز ہے اس کو روکنے کے لیے
हमें एक अच्छा सा हमें एक मतलब एक अच्छा सा एक्सपेक्टेशन रहता है कहाँ से, वो सीसीटीवी फुटेज से। तो जितने भी हमारे यहाँ जितने भी दुकानदार हैं, जितने भी जो गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट है, उन सब को हमने हिदायत की गई है कि वहाँ पे सीसीटीवी इंस्टॉल किया जाए। और हमारे जो इन्वेस्टिगेशन को लेके जो आप बता रहे हैं, हमारी तरफ से हमारी कोशिश यही रहती है कि जल्द से जल्द जो है इन्वेस्टिगेशन क्लोज किया जाए। और जितने अब कुछ ऐसे होते हैं जिसमें मेडिकल ओपिनियन हमारा एवेटेड रहता है, उसमें फिर जो है एफएसएल के लिए फिर श्रीनगर भेजना पड़ता है, उससे थोड़ा सा देरी हो सकता है। लेकिन हमारी तरफ से कोई कोताही और कोई डिले नहीं होता है। अलबत्ता कुछ टेक्निकल पॉइंट की वजह से हो सकता है कभी किसी केस में वो देरी होता हो। सर इसी तरह से अल्कोहल और ड्रग्स को लेकर आए दिन केस देखने को मिलता है सर, खासकर करगिल में भी इस तरह के इश्यूज अभी आ रहे हैं अल्कोहल ड्रग्स को लेकर। तो इसको रोकने के लिए पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह के रोल निभा रहे हैं सर? इसको लेके हमारे जो एसएसपी साहब, एएसपी साहब, जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स है, बिल्कुल कंसर्न है। और इसको लेके हम हर जगह हर रात को हमारी पेट्रोलिंग होती है। और बिल्कुल ये सही आप बता रहे हैं। तो मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अगर ऐसा कुछ होता होगा, कहीं ड्रग्स को लेके कहीं कोई सेल करता होगा या कोई पीता होगा, कोई शराब बेचता होगा, तो मेहरबानी करके हमें बता दीजिए, हम फ़ौरन उसको लेके हम कार्रवाई करेंगे। और हमारी तरफ से पूरा कोशिश किया जा रहा है। और हमने इसको रोकने के लिए हमारे जो बहुत सारे हमने जो इन्फॉर्मर है वो भी हमने उसको यूज़ कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं इसमें अगर ऐसा हो, अभी तक ऐसा कोई सामने नहीं आया, लेकिन हमारी तरफ से कोशिश किया जा रहा है कि ऐसा करगिल, खासकर करगिल में जो ड्रग्स को लेके ऐसा कुछ होता हो, अभी तक हमारे सामने नहीं आया है, लेकिन हम इसमें लगे हैं। आखिरी सवाल होगा सर, लास्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, साइबर क्राइम को लेके, सोशल मीडिया को लेके सर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एज ए स्टेशन हाउस ऑफिसर और ये कारगिल जो है बहुत बड़ा थाना है सर, बाकी ब्लॉगों के निस्बत बहुत बड़ा थाना है। और जितने भी केसेस हैं हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। तो सोशल मीडिया को लेके, साइबर क्राइम को लेके कितने वेल इक्विप्ड है सर लद्दाख पुलिस? ऐसा है, जो साइबर क्राइम रिलेटेड जो केसेस हमारे पास बहुत सारे ऐसे आए हैं, लेकिन इसमें जब तक लोगों को अवेयर ना हो कि देखिए इसमें एक देखिए ये जो भी मतलब साइबर क्राइम के जो भी ये करते हैं, ये बाहर के यहाँ के तो है ही नहीं, बाहर के होते। इसमें ऐसा होता है कि जब बाहर से ऐसा कुछ जो लोगों को ऐसे मतलब बातों में ला के फिर इस तरह से ऐसे कहते हैं, लोग मजबूर हो जाते हैं, उसमें ट्रैप हो जाते हैं। तो इसमें लोगों को खुद तो इसमें अवेयर होना पड़ेगा। और इसमें जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे, इसलिए हमें बिल्कुल एक हर जगह हर गाँव में हम जो अवेयरनेस जो हमारा होता है साइबर क्राइम को लेके